Sa linya, gaw. Gaw, may buntag mo, gaw. Hi! Hi! May buntag! Welcome. Teacherans! Welcome to the show. Gaw, asa man dapitay niyo, ha, gaw? Sa Purok 6, Mulo-Pulo, Kiblawan, Teacherans! Molo-pulo. Insa may kusog daw ta diha. Ningon ko di mong anti-Ems bilyena nga kusog daw ta diha. Oh, Unsa man kusog mo dire. unsa man dai mo ni anti-Ems bilyena nimo? Wala, amiga lang. Amiga lang. Kinsa man ang bata diha nagsumay-sumay sa imong tapad, gaw? Ako anak. Ibong anak. Jen Villaber. Uy. Unsa may apelyido nimo pagkadalaga, gaw? Villaber gyapon. Oh, Bilyaber, dili may kasado god ka ng Teacherans mo nang wala pa ko nang hilabot sa iyang apelyido. Wala na ron. Doon sa kanang hilabot sa iyang apelyido. Giutang pa ko, giutang. Inutang pa na nimo ang imong apelyido. Pila may edad na imong bata? 4 years old. Paistoryaho na ko na ni Dudong Rene. Hello. Hello! Unsa pangalan nimo? Pangalan doon mo lang. Ako, silang lang ka? Si Dudong Rene ni. Lagi mo tubag Teacherans, oy. Katawa ra. Ay, ante, si Dudong Rene ko. Katawa siya. Kaya nakakita siya sa imuhang video. Tawa siya, si Dudong Rene man ko. Oy, duha ka buka ko ang cellphone gigamit ni Gerans para makadungog ko sa kong tingog. Maayo di ay. Bebe! Hello, bebe! Ako si Dudong Rene. Unsa pangalan nimo, bebe? Lang imo pangalan, bebe. Oy, di Gerans, mo greet ko, be. Sige, birahe gaw. Greet na ko si Ate M, si Abril Juan. Oy, wala ko kabalo. Asa na si Abril Juan? Sa magsaysay siguro na. Abril Juan. Si Ate M, sa Lower Barber. O si Beverly, si Pamela, si Ate Jazz, si Kuya FJ. Kana lang. Pamela Team 1. loyal. Pamela 1, Pamela 2. Pamela 1. Pamela 3. Pamela 3. Dagan salamat nimo, gaw. Amping. Thank you. Bye.